प्रणाम at the lotus feet of the Divine Mother. करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त मातृ संतान माँ कर गोटे वाक्य अच्छी एन एमलेस लाइफ इज ऑलवेज ए मेजरेबल लाइफ अर्थात लक्ष्यहीन जीवन सर्वदा एक दुखमय जीवन तेणु जो जीवन रे लक्ष्य बोली किसी नाही से जीवन होची दुखपूर्ण तेबे जो लक्ष्य कथा जो कहूँ आम तो पाठ पढ़ला बेले आमको सार माने लेखा देथिले रचना लेख तुम जीवन लक्ष्य आम लिखीचु किए लिखी मु बड़ हेले डॉक्टर हेबी किए लिखी मु बड़ हेले इंजीनियर हेबी किए लिखी बड़ हेले मु साइंटिस्ट हेबी किए लिखी मु प्राइम मिनिस्टर हेबी किए लिखी मु पायलट हेबी एमि तो किए केते प्रकार सब हेबो बोली लक्ष्य रखिचंदी तेबे सेटा लक्ष्य ना आउ किछि संसार तो बर्तमान डॉक्टर अभाव ना शिक्षक अभाव ना साइंटिस्ट अभाव ना कि संसार तो बर्तमान पूरा उच्छन अवस्था अच्छी ताले एते सब लक्ष्य जो रखी लोक मैंने एवं तो दुख पाया कथा नुहे ताले दुख पाउचंदी केमिति जदि संसार रे एमान सब लक्ष्य रखी आउ हेला पर तो तांका जीवन में सुख मिलवा कथा किंतु बर्तमान संसार जो प्रकार अवस्था अच्छे तो आम कहीं कहीपर सुख अच्छु बोली ताले ये सब असुविधाटा हो कहीं कारण एडा लक्ष्य नथिला तो लक्ष्य केमिति हवा दरकार मोर जेनरस मोर ट्रू मोर जेनरस एंड मोर ट्रू अधिक उदारतर अधिक सत्यतर माँ गोटे जगह लिखी टू एडवांस इन लाइफ टुवर्ड्स ए गोल दैट इज नोबलर एंड वास्टर महत्तर एवं विशालतर मोर जेनरस एंड मोर ट्रू ये चारिटा कथा गोटे लक्ष्य रखा लक्ष्य कौ प्रकार हम आम लक्ष्यटी जो गुणर हम मानर हम आम जीवन मध्य से मानर हम जदि आम लक्ष्य हुए भगवान तेल आम जीवन मध्य महत हो कारण भगवान होचन सुमहत भगवान ठारू आउ सुमहत कहीं ना जदि आम जीवन में आम लक्ष्य रखा भगवान तेल भगवान हेले सुमहत आम हुए तो समाज रे किसी कल्याण करने गोटे उच्चतर सोपान को उठुचु अल्प बहुत प्रचेषा करुचु गोटे कथा मन रखा वर्तमान जो प्रकार परिस्थिति आम सब जाऊे ये प्रकार परिस्थिति रे व्यक्ति ता मानवीय चेतना को जदि परिवर्तन न करिछि तो से केबे भी सुख पाई परिबनी जेते मानवीय संगठन तैयारी हो गोटे छोटिया उदाहरण दूसरी देखो WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन तैयारी अच्छा विश्व स्वास्थ्य संगठन तैयारी है बोली तार कौन संसार रोगटा पड़ेब क्या संगठन तैयारी होगलानी ताको नियंत्रण करदे सतरे बर्तमान रोग नियंत्रण होती ना रोग बढ़ी चली अनेक रोगी बर्तमान डाक्तखाना देखो केते भिड़ क्लिनिक मानक केते भिड़ तार कारण कौन लोक संख्या जेमिति बढ़ुची डाक्तर संख्या सेमिति बढ़ुचंती रोगी संख्या सेमिति बढ़ुचंती हॉस्पिटल भी सेमिति बढ़ुची मेडिसिन स्टोर भी सेमिति बढ़ुची कमिची कोटा जो दिन डाक्तरखानार आवश्यक रहिबो नाही डाक्तर आवश्यकता रहिबो नाही मेडिसिन स्टोर आवश्यकता रहिबो नाही जानिबा से दिन परिवर्तन हला ताले ए जो रोग हम आमे पैसा रोजगार अधिक करथिबा से पैसा खर्च करी आरोग्य हवा ये हूँ गोटे दिग आ गोटे दिग है मु चेतनार कौ स्थिति को गले मत रोग हम ना मु चेतनार कौ स्थिति को गले दुख मत स्पर्श कर मु चेतनार कौ स्थिति को गले मत अज्ञानता बसीभूत कर तेणु मु चेतनार पावच्छ पर पावच्छ मत अतिक्रम करने को पड़ो एवं जहाँफल मत अज्ञानतारू एवं जेते प्रकार मिथ्या अच्छी ये सब कबल रक्षा मिल मनीष जदि अज्ञानता मिथ्या विरुद्ध में स्वर उत्तोलन करे से हटै पार सहजरे कारण से मैंने एत दुर्बलिया नुह आम कहीदे पलैबे तेणु से माँ शक्ति द्वारा ही एमाने बसीभूत हेबे दमन हेबे
बा रूपांतर हेबे बा आमठू दूरेकी जिवे आइदर बदलिबे न दूरेकी जिवे केवल मातृशक्ति हस्तक्षेप ए दृष्टि कहुई आम लक्ष्यटा हवा दरकार फास्टर फास्टर माने विशालतर ये जो विशालतर लक्ष्य कथा कहुई विशाल कौटा कह आम जो विशाल कथा कौचे से विशाल माने पृथ्वी भाई विशाल ना आहरी अच्छी पृथ्वी तो गोटे ग्रहटे नक्षत्र मान देखु ना सूर्य को देखु ना आम आकाश रे अनेक तारका देखुं आम जो तारा मानकर मिंजी मिंजी आलो सब देखुचे आम के भाविबा नहीं जे से माने पृथ्वी छोट बोली पृथ्वीर केते केते कोटि गुण से माने अधिक तेणु विशाल बोली जो शब्दटा कहुई जो सहीटा कहुई विशाल जो आदि कौटी अंत कौटी जना पड़ोनी से विशाल इनफिनिटी जहाँ कहुए आब्सोल्यूट बोली जहाँ कहुए असीम बोली जहाँ कहुए तेणु से असीमत्व भितर किए अच्छा भगवान अच्छा भगवान हेले विशाल तेणु आमर लक्ष्य हवा दरकार भास्टर विशालतर अर्थात भगवान जमी विशाल आमको से विशाल हवा को पड़ो एक नोबलर महत्तर महत कौटा जहाँ भगवान को उद्दिष्ट कराए केवलता मान आउ या तो किसी मान नुह जहाँ भगवान को उद्दिष्ट कराए भगवान को उद्देश्य करा जाए जो भगवान का टच रहे सी जो महान यदि भगवान का टच नहीं आम बहुत किसी करदेचे मु श्रीकृष्ण भाया पेंटिंग हो कौन श्रीकृष्ण हो कि मु बाघर पोशाक पिंधदेवी स्टेज रे छिड़ा हेबी बाघ हो मनीष आजिकल से प्रकार इमिटेशन करुच्ची मु बाघ नुह बाघर पोशाक जा बाघर परिचय देवी तेणु मु जहाँ नुहे से प्रकार गोटे बाहर गोटे पोशाक को पिंधे मुझे परिचय दे देवाक जाऊँगा छलना यहाँ को महत् कहनी विशालतर कहनी तेणु महत् किए केवल भगवान जो माने समाज रे गोटे उन्नत कार्य करिसेंती व्यक्तिर दुख को दूर करने किसी प्रचेषा कर कौन हवा दरकार बोली किसी कहते कौन करा जिवा उचित करिसेंती तेणु से टिके उच्चतर जीवन बंचते यहाँ ठीक कथा किंतु आमूल परिवर्तनटा केतल हम व्यक्तिर चेतना जो बदल से आमूल परिवर्तन संभव हम तेणु कौन सी मानवीय संगठन से जेते विराट होता मान होता व्यक्ति चेतनार परिवर्तन नहेबा जाए एक आमूल परिवर्तन संभव नुहे तेणु आम एमती एक सुमहत कथा कहवा जो भगवान को उद्दिष्ट हम तेणु आमर कार्य यदि भगवान पे उद्दिष्ट है तो से कार्य महान जदि आम चिंता भगवान को उद्दिष्ट करेला तो से चिंता महान जदि आमर कार्यधारा भगवान का आड़ को उद्दिष्ट करेला तो आम कार्यधारा महान जदि आम निजे भगवान का आड़ को मुहैले तो आम महान जीवन जब आम भगवान को चाहिए आम लक्ष्य हिसाब से ग्रहण कले से आदर्श बंचिले भगवत आदर्श जीवन को गढ़ले तो आम महान जहाँ किसी भगवान को उद्दिष्ट करेला से ही जो महान कारण भगवान हेले सुमहत तेणु भगवान जो जोड़ी जाए भगवान सहित जी जोड़ी जो से महान हो समुद्र जो नदी जाकि मिशिज से समुद्र हो से कौन ता अलग परिचय नहीं बंचो से बैतर नदी जीव समुद्र मिसिव समुद्र से कौन तार अलग परिचय दे पार समुद्र से तार अलग परिचय दे पार तार गोटे परिचय से समुद्र सेठी ता निज मो बैतरणी कि मो ब्राह्मणी कि महानदी ऋषिकुल्या ब्राह्मणी ये सब केते नदी सब अच्छी सी तर समुद्र रे अलग परिचय दे पारे कल गोटे परिचय ठीक से भाई भगवान सहित जोड़ी गला पर गोटे परिचय हो जाए सेटा मु भगवान मो राम नुह मो दाम नुह मो आईएएस अफिसर नुह मो ओएएस अफिसर नुह मो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नुह कि मजिस्ट्रेट नुह कि मो बीडीओ नुह कि तहसीलदार नुह कि मो आरटीओ नुह कि फॉरेस्ट अफिसर नुह कि मो आईपीएस अफिसर एसपी नुह किसी नुह मु हूँ भगवान ये भगवान सहित जोड़ी हो गले आम भगवान हो जमी नदी सागर मिसी जाऊँ सबकि समुद्र परिणत हो जाए तार गोटे परिचय से रोचे ठीक से भाई जिनसटा हम
ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ଭଗବାନ ସହିତ ଯାହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ବା ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ବା ଯାହା ନିୟମ ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିବେଦିତ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ମହାନ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନ ଯଦି ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିବେଦିତ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ମହାନ। ଆମ ଚିନ୍ତାକୁ ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମ ଚିନ୍ତା ମହାନ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ମହାନ ହେଇଯିବ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆମ ଭୁଲ ଭଟକ ଯେଉଁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏଇଟା ଭୁଲ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେବା। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ତାପରେ ସେ ଭୁଲଟିକୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ମହାନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିଠିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମା ଏହି ନାମ ନିରନ୍ତର ଜପ କର, ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରତି ଚିଠିରେ ଏଇଟା କମନ୍ ରହିଛି। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାରଣ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ତମର ଭଳିଆ ପିଲା ସବୁ ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ, ପ୍ରଶ୍ନ ମନରୁ ଉଠୁଥିଲା ଯେ ସାଧନା ଶବ୍ଦଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହିରେ ମୁଁ ଦେଖେ ପଢ଼େ ପାଠଚରରେ, ମୋର ସେଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ଯେ ସାଧନା ଜଣେ କରିବ କାହିଁ କରିବ, କ'ଣ ସେ ସାଧନା କ'ଣ କାହିଁ କରିବ, ସେ କହିଲେ ସାଧନା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନ ସହିତ ମିଶିଯିବା, ଭଗବାନ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଉଛି ସେ ସାଧନା କରୁଛି। ଆଉ ଯିଏ ସାଧନା ନ କରିବ, ସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ସେ ବାଧାବିଘ୍ନରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ସେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେଣୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜୀବନକୁ ନିଷ୍ପେଷିତ କରିଦେଉଛି। ଫରକଟା କେଉଁଠି? ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବାଧା ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ ସେ ବାଧା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି ବା ଭଗବତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ, ଅନୁଭବରେ, କଳ୍ପନାରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ, କଥାରେ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ସାଧନା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ସେଇ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇଯିବେ, ବାଧାବିଘ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସାଧକ ଜୀବନରେ ଯଦି ଏସବୁ ଆସୁଛି ଜାଣିବେ ତାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେଇଛି ଏବଂ କିଛି ରୂପାନ୍ତରର ଦିଗ ତା ଭିତରେ ଖୋଲିବ। କିଛି ଅଜ୍ଞାନତା ଥିଲା ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ଜାଗାରେ ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଜାଗାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯାହା କିଛି ବଦଳିବା କଥା ସେ ବଦଳିବ। ଏଇଭଳି ଏକ ପ୍ରଭାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଯଦି ସାଧନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାଉ। ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲା ସେ ହେଲା ସୁମତ, ବିଶାଳତର, ଅଧିକ ଉଦାରତର, ସତ୍ୟତର। ସତ୍ୟତର ପୁଣି କେଉଁଟା? ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ସତ ନା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସତ? ଆମେ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଯଦି ପୃଥିବୀର 90% ଲୋକ କହିବେ ନା ଏଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ଏଟା ଭୁଲରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରହଟେ, ଏଟା ନକ୍ଷତ୍ର ନୁହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରହ, ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଟା ଚନ୍ଦ୍ର କି ଉପଗ୍ରହ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ମତ ଦେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଯିବ? ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ବି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ତାକୁ ନ କହିଲେ ବି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମା କହିଲେ ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଅତିମାନସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟେ ଚାପା ଦେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଚାପାରେ ମିଥ୍ୟା ଆଉ ରହିପାରୁନି, ଭିଳିଭିଳି ହେଇକି ବାହାରୁଛି, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାଟା ସବୁ ବାହାରୁଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ସବୁ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା ଭିତରେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ମୋ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି, ତା ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି, ସେ ଅପା ଭିତରୁ, ସେ ଭାଇ ଭିତରୁ, ଆମ ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ସେଇ ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଖେଳୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବାହାରଟା ଦେଖିକି କ'ଣ କହିଲେ ନା ପୃଥିବୀ ସାରା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, ଏଥିରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ? ୟେସ୍। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଭିତରେ ଯେହେତୁ ତାର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଲାଣି, ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେ ଆଉ ଭିତରେ ରହିପାରିବନି। ଭିତରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବା ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ରିୟାର ରୂପ ନେଲା। ତାପରେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଆବର୍ଜନାକୁ ବାହାର କରିଲା, କାରଣ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ତୁମେ ଏ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୁଅ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ତୁମେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସତ୍ୟଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ଭଗବାନ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଭଗବାନ ସେଇଟା କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁଠୁ ଭଲ ସେଇ କଥାଟା କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ଆମ ଜୀବନର ଅସଲ ନିୟତି ସେ କଥାଟାକୁ ସେ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା, ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ବିକମ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ମୁଁ ବାକ୍ୟଟା ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ବିକମ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଭଗବାନରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ବିକମ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଭଗବାନକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଭଗବାନରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନରେ ପରିଣତ ହେଇନୁ, ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ କିଛି ବୁଝିନୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଭଗବାନ ହେବା କେମିତି? ଏ କ'ଣ ଏତେ ସହଜ କଥା? ମୁଁ ଗୋଟେ କାଠ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି, ମୁଁ ଯଦି ଜଳନ୍ତା ଚୁଲି ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଗ୍ନିରେ ପରିଣତ ହେବି। ଆଉ ଯେଉଁ କାଠଟା ଜଳନ୍ତା ଚୁଲାରେ ପଶୁନାହିଁ, ସେ ବାହାରେ ରହିଲେ ସେ କାଠ ହେଇକି ରହିବ ନା, ଆଉ ସେ କ'ଣ ଅଗ୍ନି ହେଇଯିବ? ସେଇଭଳି ଯେଉଁଠି ରୂପାନ୍ତର ହେଉଛି, ମୁଁ ଯଦି ତା ଭିତରେ ସାମିଲ ହେଇଯିବି, ତା ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବଦଳିଯିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଇନ୍ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ବି ପଜେସ୍ଡ ବାୟ ଦ ଡିଭାଇନ୍ କନସିୟସନେସ୍, ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କନସିୟସନେସ୍। ମୁଁ ବାକ୍ୟଟା ଆଉ ଥରେ କହୁଛି। ଆମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ ନିହାତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ, ସତ କେଉଁଠି ଅଛି ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଇନ୍ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ବି ପଜେସ୍ଡ ବାୟ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କନସିୟସନେସ୍। ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଆମକୁ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରକୁ ପଶିନୁ, ଉପରେ ଉପରେ ଖାଲି ମିଛରେ ଭାସୁଛୁ, ଆମେ ଭଗବାନ ସହ ଛଳନା କରୁଛୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ କହୁଛୁ, ହଁ ଏ ଭାରି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ମାଆଙ୍କ କାମ ସେ ପୁରା ରୀତିମତ କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ସେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ସେନ୍ସିୟର ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ ଠିକ୍ ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି କି, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଛଳନା କରୁ, ଛଳନା କଲେ ମାନେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଛୋଟିଆ ମାଛ ସବୁ ପଡ଼ନ୍ତି, ବଡ଼ ମାଛ ଛୋଟିଆ ଜାଲକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ବାହାରିକି ପଳାଇବେ, ଛୋଟ ମାଛ ଜାଲରେ ରହିଯିବେ। ଆଉ ବଡ଼ ମାଛ କେଉଁଠି ନା ବଡ଼ ଜାଲ ସବୁ ପଡ଼ିଥିବ, ସେ ସେଇଠି ଧରା ଦେବେ, ସେଟାକୁ ଆଉ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଯାଇପାରିବେନି। ଏ ଛୋଟିଆ ଜାଲ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇ ପଳାଇବେ ଆଉ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଆମେ ଟିକେ ପାଇଛୁ, ସେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କଲେ ବି ହୁଏତ ଡିଗ୍ରୀ ନେଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ଫସିବା। ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ କଏଦୀ ଗୋଟେ ଜେଲ୍ରେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଅପରାଧ କରିଛି, ସେ ଚୋରି କରିଥିଲା, ଜେଲ୍ରେ ରହିଛି। ତାକୁ ଜେଲ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେ ସବୁଦିନ ବୁଲେ, କହିଲେ ଏଠୁ କେମିତି ଯିବା, ବାଟ ଖୋଜିଲା, ପ୍ରତିଦିନ ବାଟ ଖୋଜିଲା, ଏଠୁ କେମିତି ବାହାରିକି ପଳେଇବା। ଥରେ ପାଚେରୀ ପାର ହେଇଗଲେ ଆଉ ମୋତେ ଧରିପାରିବେନି, ମୁଁ ଲୁଚିକି ତ ଯୁଆଡ଼େ ନା। ଆଉ
से देखला गोटे माने परिया गाड़ी आसूची जेल को सबुदिन परिया देकी जाउछि तेणु से चिंता कला परिया जतले गाड़ीटा भितर पशुव किसी लोक तो बोईकी परियाटा नहीं कि जीवे ना मु से समय कौटी गोटे गाड़ी देहर भितर लुचिजी आ गाड़ी जो चलो मुझे सहित पार जी आ थे गाड़ी देहर पार हो पलैगला आ मत किए धरीपर ना ये तार योजना करी को डिकी फिकी भितर गोटे पशिगला तो ये कहीं डिक्की चेक करी ये तो परिया आनी डालारे आ तेणु से बाहर करदे ये जेल जेते से जेल जेते से जेल जेते एमती तेणु ये जो जेल रे बर्तमान से पशि जाता गाड़ी से जेल से कौ डिक्की फिकी भितर गोटे तले लुचिक रहीगला ड्राइवर आसला तार पुणी डाला टिकी टुका देला चलला सेंट्रल जेल बाटर कौट रही सीधा गला सेंट्रल जेल भितर पशिला तापर भावला गाड़ी तो रही नहीं कहीं तेल ना बोधे कौटी गोटे आसी ये रहा भितर से जो जिनपतर ओह्लैक जी मुझे समय खसी पलैबी से जो सेंट्रल जेल गाड़ी टी रखईदे बर्तमान सेंट्रल जेल तो आहरी कड़ा ये छोटिया जेल मुकुड़ी बाहर की आसला सीना कि बर्तमान पड़ा कौटी सेंट्रल जेल मनीष ठीक से भाया बर्तमान चिंता कर बुद्धि अच्छी धन अच्छी बल अच्छी लोक बल अच्छी सामर्थ्य अच्छी तेणु मो बुद्धि खटेकी मिछु को सत करी मु जीतीजी कोर्ट कचेरी वकिल को किनेबी मजिस्ट्रेट को किनेबी पुलिस को किनेबी साक्षी मान किनेबी डिग्री है पारे कोर्ट कचेरी आम जीति जापर किंतु आउ गोटे जाल पड़ा से भगवान का जाल ये जमी गाड़ी रू बाहरी पलैला छुटिया जेल रू पशिला कौटी सेंट्रल जेल पशिला आ सेंट्रल जेल कौन तार रखिया आउ तार रखिया ना मनीष ठीक बुद्धि खटाऊ से भाया मु छुटिया छुटिया कौन टे कर खोजी धरा पड़ोनी एठू कह जाए कि धरा पड़ोनी नु आउ गोटे जगह घाटा अच्छी से निश्चित धरा पड़ी तेणु जदि भगवान को द्वारा चलती कहीं चेकबार ना तेणु अटकबार ना तेणु को आम निज बाटर जाऊँ विभिन्न घाट देखिए जाऊँ कि भगवान पे कौन सी घाट ना सबू खोला भगवान जी सीधा सीधा तेणु भगवान जब आश्रित होता तांकरी प्रभाव रे यदि परिचालित हो सब बाट क्लीयर हो यही कथाटी को जब आम सहज चिंता कर भगवान को धरीपर तेणु जो अधिक सत्यतर कथा कहुई आम जहाँ देखुचे से सत नुह आम जहाँ देखुचे से सत नुहे कारण ता पश्चात आहरी सत्य लुचिक रही बाहर जहाँ घटना देखु समुद्र पृष्ठ को आम देखु कौन कौच ढेउ बोली कौच पृष्ठटा ढेउपूर्ण कि समुद्र ढेउपूर्ण नुह समुद्र पृष्ठटा ढेउपूर्ण आम समुद्र को देखुचु ना समुद्र पृष्ठ बा चोप आम जो फलर चोपा बोली कौच ऊपर पृष्ठटा चोपा लिचुकोली ऊपर चोपाटा आंथा आंतड़िया कि भितरटा कौन पूरा चिकन आम भितर को देखुचु ना बाहरटा को देखुचु तो लिचुकोली को आम आंथा आंतड़िया बोली कौचु एटा बटे सुंदरिया नुह एटा टेस्टी कौन हम कह लिचुकोली देखिए मुँह आड़े दौच कि चोपाटा छड़े देख तो केड़े सुंदर चिकन दला जिनस बाहर आ कड़े टेस्टी हो तेना आम बाहर को देख लिचुकोली की रिजेक्ट कर देचु थे ता चोपा को छड़े आम फलटा केमी टेस्ट करनु तेणु भितर को प्रवेश आम ना आम बार बार देखु सत को बाहर देखी हिसाब करा जाए माँ कहले बाह्य रूप को देखी सत्यतार विचार कर ना कारण यथार्थ सत्य तो द्वारा बहुत दूर रही जाए तेणु आम से अन्य किसी को व्यक्त कर लगी पड़े तेणु आम जब बाहर देखुवा तार से अन्य किसी को प्रकाश करदेव से यथार्थ सत्य नुहे तेणु यथार्थ सत्य प्रत्येक भितर अच्छी तेणु से भितर सत्य ठू स्टार्ट करी परम सत्य पर्यंत जीवा यहाँ हूँ सत्य सत्यतर मोर ट्रू मोर जेनरस जो लक्ष्य कथा कहुची मोर जेनरस मोर ट्रू अधिक सत्य अधिक उदार उदार माने कौटा आम भितर गोटे उदारपूर्ण भाव रहा दरकार आम तो अभिमान रही उदारता आसो कौटू उदारतार मनीष अन्य को क्षमा दिए
ଉଦାରତାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଖାଯାଏନି। ଉଦାରତାରେ ଜଣଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏଇଟା ହେଲା ଉଦାରତା। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଗ୍ରଗତି କଲା, ଧର ଜଣେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛି, ଆୱାର୍ଡ଼ ଆଣିଲା, ମୁଁ ଖୁସି ହେଇପାରିବି? ମୋର ତ କଟିଗଲା, ସିଏ ପାଇଲା ଯେ ମୋର କ'ଣ ଗଲା? ମୁଁ ତାକୁ ଆଡ଼ କରି ଏଇଟା ମିଛରେ କହିଦେବ, ତ ଏଇଟା ପାର୍ସିଆଲିଟି ହେଇଛି। ସେ ଧରାଧରି କରିଦେଇଥିଲା, ଏ ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି। ସେ ଜଜ୍ଙ୍କ ପୁରା ଚିହ୍ନା, ତା ନାତୁଣୀ ନା ନାତି କ'ଣ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏଇଭଳି ରିମାର୍କ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସହିପାରିବନି। ଆଉ ଆମେ ଖୁସି ହେଇପାରିବା? ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ବିକାଶରେ ଖୁସି ହେଇପାରିବା? ବିକାଶରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଯଦି ଆମେ ଖୁସି ହେଇପାରୁଛେ, ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁଛେ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଦି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଦେଇପାରୁଛେ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଦି ପୋଷଣ କରିପାରୁଛେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ବିନମ୍ର ହୋଇପାରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ ଉଦାର। ତେଣୁ ଅଧିକ ଉଦାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମା କେତେ ଉଦାର କୁହନ୍ତୁ? ମା କେତେ ଉଦାର? ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା ଯେ, ମା ଆପଣ କ'ଣ ଦିବ୍ୟଜନନୀ? କହିଲେ ଏନି ଡାଉଟ୍? ମୋର ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ଚାହୁଁଛ ମୋଠୁ କୁହ। କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ଝଲକ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତୁମ ଧ୍ୟାନରେ କଳ୍ପନାରେ ଆଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂପରେ ଆଣିବ ମୁଁ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ମା ଯେହେତୁ ଉଦାରପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଯଦି ତୁମକୁ ଭୟ ଲାଗେ, ହଠାତ୍ ମା 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 ନାମ ଜପ କରିବ, ମୁଁ ମୋ ନର୍ମାଲ ରୂପକୁ ପଳେଇ ଆସିବି। ସାଧୁ ଜଣ ସେଇଆ କଲେ। ସିଏ ଯେହେତୁ କଲିକତା ଲୋକ, କଲିକତାର ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଫେମସ୍, ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ କଳ୍ପନାରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି? ପୁରା ଜୀବନ୍ତ ସଚଳ, ସେ ପୁରା ସଚଳ କାଳୀ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କାଳୀ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଯାହା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫିକ୍ସ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଉ ଫିକ୍ସ ନୁହଁ, ପୁରା ସଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିକି ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ, ମାନେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବା ଉପରେ। ଇଏ କହିଥିଲେ ଯଦି ତୁମକୁ ଭୟ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମା ମା ନାମ ଜପ କରିବ, ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିବି। ସେଠି ସେ ନାମ ଜପ କଲେ, ନର୍ମାଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ବୁଝିଲ? କିଛି ଅନୁଭବ କଲ? କହିଲା ହଁ ଅନୁଭବ କଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋ ଜୀବନଟା ନା ପଳେଇଥାନ୍ତା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଜୀବନ ତ ଯାଇନି ନା, ତମେ ଅଛ, ଜୀବନ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ତେଣୁ ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ଭାଗ୍ୟର ଗତିପଥ ସବୁ ବଦଳି ଯାଉଛି। କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିବ, ମାଆଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଉଛି। ତ ସତ ବୋଲି କେଉଁଟା କହିବା? ମା ସତ କହିବା ନା ମୋ ଭାଗ୍ୟ କହିଛି ଯେଉଁଟା ସତ କହିବା? ଜଣେ, ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ସାଧକ ଜଣେ ପାମିଷ୍ଟିଙ୍କୁ ହାତ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେ ପାମିଷ୍ଟି ଭାରି କାଲକୁଲେସନ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ଯେହେତୁ କାଲକୁଲେସନ୍ ଭାରି ପରଫେକ୍ଟ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ ତୁମର 40 ବର୍ଷରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକିରି ମରିଯିବାର ଯୋଗ ଅଛି, କି ସାବଧାନ ରୁହ। କହିଲେ ମୋର ମରିଯିବାର ଯୋଗ ଅଛି? କହିଲେ ହଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଅଛି। ପୁଣି କେଉଁଥିରେ? ନା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି। ଏ କହିଲେ ମୁଁ ତ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍କୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ବୋଧେ ସେଇଠି ହେବ ନା? ମୁଁ ତ କେଉଁ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀକି ଯାଉନି ନା, ଆଉ କି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉନି, ମୁଁ ଅତି ବେଶୀ ଯାଇ ଜାଗା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍କୁ ଯାଉଛି। ଓ ତ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ମୋର ସେମିତି ଇନସିଡେଣ୍ଟ କିଛି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ଆସି ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ମା ମୋତେ ଜଣେ ସାଧକ କହିଛନ୍ତି ମୋର 40 ବର୍ଷରେ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିବି, ଏଇଟା କ'ଣ ସତ? କହିଲେ ମିଛ କାହିଁକି ହେବ, ଏଇଟା ସତ। କହିଲେ ମା ସତରେ ମରିଯିବି 40 ବର୍ଷରେ ବୁଡ଼ିକି? କହିଲେ ହଁ, ଲେଖା କୁହାହେଇଛି ଆଉ ମରିବ। ହେଲେ ତମେ ଏତେ ଭୟଭୀତ କାହିଁକି? ତମେ କାହାର ଆଶ୍ରାରେ ଅଛ? ତମେ କାହା ପାଖରେ ଅଛ? ନା ମା ତମ ପାଖରେ। ବାସ୍, ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଅଛ, ମୋର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛ, ତମେ ସେ ପାମିଷ୍ଟି କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛ? 40 ବର୍ଷ ପାର ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହେଲାନି। ଯେତେବେଳେ କିଛି ହେଲାନି, ମାଆଙ୍କୁ ଆସି ତାପରେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମା, ମୋର ଏମିତି ଗୋଟେ ଥର କହିଥିଲି ମନେ ଅଛି?
जे 40 वर्ष मु पानी रे बुड़ी की मरी ये जोग मोर जन पामिस्ट कहते से भारी परफेक्ट हिसाब करी कहती जहाँ को जहाँ कहते आज मिछ होनी कि तुमर भी से जोग थिला तुम भी से पानी रे बुड़ी की मरी था से जोग थिला जे भूल कही ना कि मत कह गछरे आपुलटा केते ओजनर आ केबे पाचिबो आ केबे खसिबो एवं केते स्पीड रे खसिबो आजिकल जो प्रकार हिसाब सब बाहलानी परफेक्ट कहि परिबे ना नहीं निश्चित कहि परिबे। अच्छा जदि मझिरे हाथटा देखै दिया जाए आपुलटा खसी पड़ुची हठात हाथटा देखै दियाला से तले पड़िबो कि ना किंतु हाथ आपुल पड़ियाटा निर्दिष्ट होइछि ना नहीं हाँ होइछि पड़ा पर से चुरमार हबार निश्चित ना नहीं केते पीस हे से कथा मनीष हिसाब कर कहीदे एत ओजन जिनसा एत हाइट रे पड़ुची एति खंड हम से हिसाब कर कहीदे यहाँ ठीक ना नहीं कहले हाँ किंतु गोटे हस्त माइटी हैंड जब हस्तक्षेप कर दूसरी ताले से सुरक्षित हो से माइटी हैंड माँ कर हैंड तेणु से भाया कला हस्तक्षेप करदेला माँ कर हाथ हस्तक्षेप करदेला जहाँफल तार जो हबार थिला हेलानी तेणु जी माँ को ऊपर पूर्ण भाव में निर्भर करिछि ता जीवन अधिक सत्यर सत्यतर हम ना नहीं तेणु आम व्यक्ति भितर आत्मा जो अच्छा से आम आस्पुरा द्वारा साधना आरंभ करुचे जाऊे कड़े परमात्मा का आड़ तेणु आत्मार परमात्मा अभिमुखे जो यात्रा ये सत्यरु सत्यतर यात्रा व्यक्ति भितर थिया सत्य रु ता जीवन रे सत्यतर आड़ को यात्रा चली तेणु आमे माने ये जो सत्यरु सत्यतर आड़ को यात्रा करवा अधिक उदार हवा उदार भितर आ गोटे बड़ जिनस अच्छी जय ऑफ गिविंग नॉट टू डिमांड बट टू गिव उदारतार अच्छी नॉट टू डिमांड बट टू गिव एंड जय ऑफ गिविंग दाबी नुह दाबी करवानी ताले कौन करिया केवल दे शिखा अपन देवर आनंद नहीं शिखा जे देकी आनंद पाई जानता से उदार आज देखी से मुझे तार मो प्रति कृतज्ञतापूर्ण भाव ना समस्त साहय कर आज पिला दी गुड़िया साहय कर बाहरला कारण मुझे साहय करुच्ची रिटर्न ताठू आशा कर दिस इज नॉट उदार एटा जेनोसिटी कहनी मुझे साहय कली सी मत साहय करनी भगवान मत अन्य गोटे सोर्स साहय करेंगे तेणु आम भगवान को चाहिए ना भगवान को शक्ति को चाहिए भगवान को शक्ति आमको कौन कर भगवत धारा जावाई प्रेरणा दब ठीक कि भगवान को जो चाहिए सब कथा मिल तेणु भगवान को शक्ति भूल नुह कि सी यदि सत्य है भगवान निजे हेले सत्यतर तेणु आम सत्यतर को ही चाहिए जमी उदाहरण सब सीरियल देखी महाभारत युद्ध हाँपाई पूरा प्रस्तुत हो गला बर्तमान दुर्योधन आ अर्जुन उभय आसुँच भगवान सहायता मागे अच्छा भगवान श्रीकृष्ण कहते मुझे जो पड़े तो युद्ध करें मो शक्ति मान जो पड़े जी से युद्ध करेंगे मोर 500 शक्ति अच्छा सैन्य से शक्ति कौटा चाहूच मोर 500 सैन्य को नब ना मत नब आ मु गले युद्ध करी आ तुमको नहीं मुझे कौन करी खाया दे पोषी ना कौन तुम जीव युद्ध तो करनी तुम नहीं कौन फायदा मत तुम शक्ति दियो से शक्ति को नहीं गले अर्थात सैन्य मान ना श्रीकृष्ण सैन्य मान गोटे आड़े गले आ गोटे पटे किए रही श्रीकृष्ण रही पांडव पक्ष रही श्रीकृष्ण कौरव पक्ष रही श्रीकृष्ण शक्ति बर्तमान विजय है कार है पांडव मान कहीं ना भगवान पकड़ थे कहीं कहीं से सत्यतर जीवन बचापी प्रस्तुत होती तेणु भगवान तांको समर्थन कले तेणु जो मैंने सत्यतर जीवन बंचे भगवान तांको प्रति मुहूर्त बाट कढ़े कढ़े ने तेणु आत्मा पाखर आम जीवन यात्रा आरंभ हो परमात्मा पर्यंत आम चलू ताल आम सत्यरु सत्यतर आड़ को यात्रा कर।
ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇପାରୁନି। ହେବ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ହେବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି, ତାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଜୀବନର ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଅନୁଭବ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଥିବି ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇ କରୁଥିବି। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ, ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି କରୁଥାଏ, କି ଘାସ କାଟୁଥାଏ, କି ଚାଷ କାମ କରୁଥାଏ, କି ଗାଈ କାମ କରୁଥାଏ, କି ଅଫିସରେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଇଥାଏ, ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଇଥାଏ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ଆଣିବି। ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ମହତ୍ତର ହେଇଉଠିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେବ ସୁମହତ କଥା କୁହାହେଇଛି, ବିଶାଳ ହେବ କୁହାହେଇଛି, ସତ୍ୟତର ହେବ କୁହାହେଇଛି, ଉଦାରତ କଥା କୁହାହେଇଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନର ମାନ ନିର୍ଭର କରେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, ଆମେ ପଇସାକୁ ନେଇକି ଜଣେ ଲୋକକୁ ୱେଟ୍ କରି ତାର ମାପିବାନି, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ହେଲା। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଠୁ କେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ? ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନଠୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ କିଏ ହେଇପାରନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଭଗବାନଠୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ କେହି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇଭଳି ଭଗବତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଭଗବାନ ଆମର ହେଇଯାଇଥିବେ, ୟାଠୁ ବଡ଼ ଗୌରବର କଥା ଆଉ କିଛି ଅଛି? ୟାଠୁ ବଡ଼ ଗୌରବର କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇ କ'ଣ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅସମ୍ଭବ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅସମ୍ଭବ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉନଥାନ୍ତା ସେ ତ କହିନଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭବ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବତ ଧାରାରେ ତିଆରିବା, ଆମର ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ରହିବ, ରିମେମ୍ବର ଅଲ୍ ୟୁ ଡୁ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା। ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛେ? ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ନା ମୋ ପାଇଁ ନା ଭଗବାନ ପାଇଁ? କ'ଣ କରୁଛେ, କାହିଁକି କରୁଛେ, କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛେ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପଟେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ସତ୍ତାର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିୟତି ଅଛି। ଅଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ହାଭ୍ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଡେଷ୍ଟିନି, ନିୟର୍ ଅର୍ ଫାର୍ ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍। ସେ ନିକଟତର ହେବ କି ଦୂରେଇବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ସତ୍ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିୟତି ଅଛି। ଅଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ହାଭ୍ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଡେଷ୍ଟିନି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ସତ୍ତାର ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିୟତି ଅଛି। ନିୟର୍ ଅର୍ ଫାର୍, ସେ ନିକଟରେ ହେବ କି ଦୂରରେ ହେବ, ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍, ଇଏ ନିର୍ଭର କରୁଛି କାହା? ଅନ୍ ୱାନ୍ସ ୱିଲ୍, ଜଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଉପରେ। ତେଣୁ ଜଣେ କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି, ଅନ୍ ଡିଟରମିନେସନ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ୱାନ୍ସ ଡିଟରମିନେସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଉପରେ ତା ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ବି ସିନସିୟର୍। ତେଣୁ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ହେବା ଦରକାର। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ଠାପର ହେବ ଯେ ମୋର ଏ ସଂକଳ୍ପ ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ସିନସିୟର୍ ୱିଲ୍, ନିଷ୍ଠାପର ସଂକଳ୍ପ ଯଦି ଜଣେ ରଖିପାରିଲା, ସେ ତା ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳି ପାରିବ। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଯଦି ଭଗବତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ସତ୍ତାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନିୟତିଟି ଅଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିୟତିଟି ଅଛି, ସେ ନିକଟତର ହେବ ଯଦି ଆମେ ଭଗବତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ଦୂରେଇ ଯିବ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଜୀବନ ନ ବଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପଟା କ'ଣ ନେଇଛେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ବୋଲି। ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ୟୁ ଡୁ, ନେଭର୍ ଫରଗେଟ୍ ଦ ଟ୍ରୁ ଏମ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍। ତୁମେ ଯାହା ବି କର କି ଯାଏସ୍ ନାହିଁ, କର୍ମରେ ମା କହିନା ମନା କରିନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ନେଭର୍ ଫରଗେଟ୍ ଦ ଟ୍ରୁ ଏମ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍। କଦାପି ତୁମ ଜୀବନର ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ୟୁ ଡୁ, ତୁମେ ଯାହା କର। এই লক্ষ্যটি କ'ଣ? ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଏଲୋନ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲେ ଭଗବାନ। କାରଣ ସେ ଭଗବାନ ହେଲେ ସୁମହତ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ହେଲେ ସୁମହତ,
आम से सुमहत को चाहिए तेल आम जीवन हो उठ सुमहत महान क्या भगवान हेल्ले महान आम भी हो महान तेणु तांकरी आदर्श को आम जीवन प्रतिफलित करवा भगत जीवन बंचा तेल आम जीवन अधिक मूल्यवान हो पार जदि आम चाहूँ आम जीवन अधिक मूल्यवान हो आउ सुखमय हो मालिकले फॉर ए हैप्पी एंड इफेक्टिव लाइफ एसेंशियल्स आर सिंसियरिटी ह्यूमिलिटी परसिवरेंस एंड एन इनसाइटेबल थॉट फॉर प्रोग्रेस तेणु गोटे सुखमय जीवन बंचा हेले जहाँ आवश्यक से कौन हो पारे फॉर ए हैप्पी एंड इफेक्टिव लाइफ गोटे सुख एवं प्रभावशील जीवन पाई फलप्रसू जीवन पाई आम सब सक्सेस लाभ करुँ ना फलप्रसू एटा इफेक्टिव कौन दरकार एसेंशियल सर आवश्यक अति आवश्यक गुड़िक है ह्यूमिलिटी विनम्रता सिंसियरिटी आंतरिकता परसिवरेंस अध्यवसाय एंड एन इनसाइटेबल थर्स्ट फॉर प्रोग्रेस अग्रगति पाई अतृप्त तृष्णा जेहेतु अग्रगति पाई अतृप्त तृष्णा आवश्यक अच्छी विनम्रतार आवश्यकता अच्छी अध्यवसायर आवश्यकता अच्छी एवं निष्ठापर हमार आवश्यकता अच्छी आंतरिकता विनम्रता अध्यवसाय एवं अग्रगति पाई एक अतृप्त तृष्णा को आम भितर बलवती करवा ताले आमे आम लक्ष्य स्थल पहुँचा आ भगवान पाखे जी पहुँची आप गोटे देख मेडिकल को जातु जिते सब पेसेंट अच्छा सब पेसेंट को पचारे भाई तुम ये रोग हार्ट अटैक केमती है कौन भगवान डाकुले गला से कहे ना ना भगवान को डाकुले ब्लड प्रेशर जो मान आडमिटेड होती पचारना कौन भगवान को डाकुल तुम ब्लड प्रेशर होगा कि से कहे ना ज्वर तुम हठात एत ज्वर बढ़ी कौन भगवान डाकुल ज्वर होगा कि ना तेल भगवान को डाकिले यदि रोग हुए ना तेल भगवान डाकिया दरकार ना नहीं कहतु भगवान को डाकुले हार्ट अटैक होगा भगवान को डाकुले बीपी बढ़ीगला भगवान को डाकुले आम सुगार बढ़ीगला भगवान को डाकुले ज्वर टाइफॉइड कि निमोनिया आ कौन गोटे होगा एमती होनी ताले भगवान को डाकिले सब हुए नहीं डाकु ना जोगु हो उद्धार पाइबा से भगवान डाकी तेणु भगवान हेले सर्वोच्च सुरक्षा ये भगवान को लक्ष्य रखा जे सुरक्षा दृष्टि चिंता करा जाए भगवान हेले सकल शांति सकल आनंदर उत्स तांकर उपस्थिति माँ लिखी गोटे पानी इट इज द डिवाइन प्रेजेंस दैट गिव्स वैल्यू टू लाइफ एंड दिस प्रेजेंस इज द सोर्स ऑफ ऑल सिक्योरिटी ऑल जॉय एंड पीस तेणु आमको ये उपस्थिति को बलवती रखापी सब चेष्टा करा पड़ो जेहेतु दिव्य उपस्थिति माँ को उपस्थिति हूँ सकल शांति आनंद एवं सुरक्षार उत्स आ जीवन को मूल्यवान करेंगे ये दिव्य उपस्थिति है तेणु भगवान का उपस्थिति आम जीवन को मूल्यवान कराए यदि आम जीवन में भगवत उपस्थिति नहीं तेल आम जीवन के मूल्यवान हो पार ना इट इज द डिवाइन प्रेजेंस दैट गिव्स वैल्यू टू लाइफ तेणु जेहेतु आम ये दिव्य उपस्थिति आम जीवन को मूल्य दे था अधिक तेणु आम निहाती चाहिए ये भगवान का उपस्थिति आम भीतर हो तांकर द्वारा परिचालित हवा सी आमको जो बाटर ने जमी कढ़ेबे आम से बाटर जावा केबे आपत्ति करवा नहीं जहाँ जीवन आसो ताको आम अग्रगतिर सहायक रूप ग्रहण करवा अग्रगतिर एक ज्वलंत अग्निशिखा हो उठा आपत्ति करवा नहीं माँ जोगे बुलावा। वंदे मातरम।